अजीज दोस्तों, याद रखें जिस तरह हर बीमारी शुरू होने की चंद अलामात हैं, इसी तरह नज़र बद शुरू होने की भी चंद निशानियां, चंद अलामात हैं। अगर आप में ये निशानियां, अलामात मौजूद हों तो आप समझ जाएं कि आप पे नज़र बद का वार शुरू होने वाला है। और आप ये अमल जो आज के वीडियो में हम आपको देंगे, आप ये अमल फौरी करें। इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आप पे नज़र बद मुकम्मल तौर पे टूट जाएगी। अजीज दोस्तों, कुछ लोगों की नज़र बद बहुत खतरनाक होती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी कहते हैं कि यार मेरी नज़र बद बहुत लगती है, उसके बावजूद भी उनकी नज़र बद लग जाती है। इसी तरह बनु असद, जो कि कुरैश का एक कबीला था, बनु असद, वहाँ के लोगों को लोग पैसे लेके जाके नज़र बद लगवाते थे। यानी कि वहाँ के लोगों को लोग पैसे दे के साथ लेके जाते, और जिस चीज़ को, जिस इंसान को, जिस जानवर को नज़र बद लगाना होती तो उस इंसान के बारे में बताते, या वो इंसान दिखाते या वो चीज़ दिखाते। रिवायत में आता है कि उन लोगों की देखने की देर होती थी और उन लोगों की नज़र बद लगने की देर होती थी, और अल्लाह पाक का हुक्म फौरन आता था और वो इंसान तड़पते हुए अपनी जान दे देता था। बनु असद के लोग नज़र बद कैसे लगाते, तो वो 3 दिन तक भूखे रहते, और जिस चीज़ को, जिस जानवर को, जिस जगह को नज़र बद लगाना होती तो उस चीज़ को जी भर के देखते और कहते, हाय ये कितना खूबसूरत घर है, ये कितना खूबसूरत जानवर है, ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, ये कितना खूबसूरत इंसान है। इससे खूबसूरत इंसान, जानवर, चीज़ हमने पहले कभी नहीं देखी। रिवायत में आता है कि उनके कहने की देर होती थी, वो जानवर, वो चीज़, वो घर, वो इंसान तड़पना शुरू होता था, और अल्लाह का हुक्म आते ही उसकी जान निकल जाती थी। अजीज दोस्तों, नज़र बद शुरू होने की क्या निशानियां, क्या अलामात हैं? तो सबसे पहले अचानक से आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो जाएगी। यानी कि पहले आपको इतनी ठंड ना लग रही हो, अचानक से आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो जाए, या इसका उल्ट हो जाए, जैसा कि अचानक से आपको हद से ज़्यादा अचानक से गर्मी लगना शुरू हो जाए, आपके कमर के निचले हिस्सों में हद से ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाए, या आंखों के नीचे, अचानक से आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा हल्के आ जाएं, मुंह अचानक से मुंह पीले रंग का पड़ जाए, मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर काले रंग के या सांवले कलर के दाने या धब्बे आ जाएं, बालों का अचानक से बालों का टूटना या गिरना शुरू हो जाए, पेट में कसरत से, अचानक से पेट में कसरत से गैस का बनना शुरू हो जाना, या उल्टी जैसा महसूस होना, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी आपको उल्टी ना लगना, और अगर उल्टी लग भी जाए तो सिर्फ थोड़ा सा पानी निकलना, जबकि और कुछ भी ना निकलना, अचानक से सांस का गहरा होना, या अचानक से सांस का फूलना शुरू हो जाना, और इसके साथ साथ आपकी कमज़ोरी शुरू हो जाए, या आपको अचानक से बुखार या बीमारी का एहसास होना शुरू हो। अजीज़ दोस्तों, ये नज़र बद शुरू होने की अलामात और निशानियां हैं। अब आप पे नज़र बद का वार शुरू हो चुका है, तो उसका इलाज कैसे किया जाए? तो जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप पे नज़र बद का वार शुरू हो रहा है, आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और 3 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अल-हम्द शरीफ की तिलावत करें, क्योंकि रिवायत में आता है कि अल्लाह पाक ने सूरह फातिहा के अंदर शिफा रखी है। उसके बाद 4 मरतबा सूरह अल-कलम आयत नंबर 51 यानी कि 51 4 मरतबा आपने पढ़नी है। वइया कदुल्ला जीना काफरू लयुज़लिकूना का बि अब्सारिहिम लम्मा सामिउ ज़िक्रा व यकुलूना इन्नहुल्ला मजनून। यह आयत आपने 4 मरतबा पढ़नी है, और 3 मरतबा ये दम बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन यूज़िका मिन हसदी हासिदिन व मिन कुल्ली ऐनिल्लाहु यशफिका। ये दम आपने 3 मरतबा पढ़ना है, और 3 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास, फिर से 3 मरतबा आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के दोनों हाथों पे थू थू करें, यानी कि वो फूक जिसके साथ थोड़ा सा लौब आए, या नमी वाली फूक हो, और वो दोनों हाथ पूरे जिस्म पे फेर लें। यही दम आप एक पानी के गिलास पे करें, और वो पानी दिन में 2 से 3 मरतबा पी लें। इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आपकी नज़र बद मुकम्मल तौर पे टूट जाएगी,
اور آپ میں جو بیماری آ رہی تھی اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ نظر بد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بہت دفعہ لگی، جس کی روایت حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سخت بیمار ہو گئے، تو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمانداری کے لیے حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار اور تکلیف کے مارے کانپ رہے تھے۔ جب میں پچھلے پہر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ شفا یاب ہو چکے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح تو آپ کو اس حد تک تکلیف تھی کہ جس کی شدت کا اندازہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہوگا، لیکن پچھلے پہر میں حاضر ہوا تو آپ مکمل طور پر شفا یاب ہو چکے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سامت کے بیٹے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ پہ دم کیا، یہ دم ایسا تھا کہ میں مکمل طور پہ شفا یاب ہو گیا۔ کہ میں تجھے وہ دم نہ سکھاؤں؟ تو اس پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، ضرور سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حاسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں تم پہ دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دیتی ہے، ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے، اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ آپ کو شفا دے۔ عزیز دوستو، اس حدیث سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ نظر بد کی وجہ سے انسانوں میں بیماریاں آ سکتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے